इस वक्त भी अडयाला जेल के अंदर अदालत लगी हुई है। अदालतें पाकिस्तान में हमें नहीं लगती, बंदे मार दें, तबाही फैला दें, इमरजेंसी लग जाए मुल्क में तो रात की तारीकी में अदालतें नहीं लगती। अदालत लगी हुई है, खान का साइफर वाला मामला सुन रही है। बात बड़ी क्लियर है कि कल अवाम सड़कों पर आई, लोग निकले, पूरे मुल्क में इमरान खान हुई है। उसके बाद से ये महसूस किया गया कि नहीं, बिल्कुल छूट नहीं देनी और फौरी तौर पर फैसला सुनाएं, 24 से 48 घंटों में फैसला सुनाएं और बिल्कुल इस मामले को फारिग कर दें। महसूस हो रहा है कि खान को बड़ी सख्त सजा दी जाएगी और बड़ी सख्त सजा के हवाले से शायद ऐसी सोच के कम से कम जिस तरह से मामला चलाया जा रहा है महसूस हो रहा है। अडयाला जेल के अंदर रात 12 बजे अदालत लगी हुई है और वहां पर मामला चलाए जा रहे हैं। ये अदालतें रात की तारीख में वैसे नहीं खुलती। आपको पता है कि जिस तरह रिजीम चेंज हुई थी उस दिन आधी रात को अदालत खुली थी, जजेस का रूट लगा था, टेलीविजन के ऊपर माहौल बना था, बड़े बड़े एंकर्स ने गले और फेफड़े फाड़े थे और फिर इंडियन सोर्सेज से भी खबरें रिपोर्ट हुई थी। उस रात को अदालत खुली, उसके बाद बैट का मामला आया, फिर रात को अदालत खुली और आज फिर अदालत खुली हुई है कि साइफर वाले मामले में इमरान खान को सख्त तरीन सजा देनी है। वो जो काली रात थी वो अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही और वो काली रात अभी तक चल रही है। वो काली रात अभी तक चल रही है और इमरान खान साहब ने आज ये भी कहा कि बाजवा उसके पीछे पड़ा हुआ है। साथ उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की। शामूद कुरैशी ने एक दफा फिर बड़े संगीन इल्जामात लगाए हैं। मामला क्या, सारी डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं, आपको खुद ही पता चलेगा कि मामला किस तरफ जा रहा है। लेकिन ये बात बड़ी क्लियर है कि हालात ठीक नहीं है और हालात खराब है, खौफनाक है और बहुत ज्यादा खौफनाक है। पहले तो इमरान खान इस वक्त अदालत से उठकर चले गए। साइफर केस के समाअत के दौरान इमरान खान अदालत हाजिर हो गए। आपके सामने हाजिर हो गया हूं, मेरी हाजिरी लगा लें। इमरान खान का जज से मुकालमा, अब ये फिक्स मैच चल रहा है, मैं यहां क्या करूंगा, ये कहकर खान वहां से चला गया है। उसके बाद क्या होता है, आज अदालत के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग एक सूरत बनी है, वो सारी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले साकिब बशीर, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कोर्ट रिपोर्टर, ये क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, ये लिखते हैं ब्रेकिंग न्यूज, रात के इस पहर साइफर अदालत में तमाम 25 गवाहान पर सरकारी वकला ने जिरा मुकम्मल कर लिया। 25 गवाहान जो इमरान खान के खिलाफ गवाही दे रहे हैं कि उसने खुदा न खास्ता रियासत को नुकसान पहुंचाया, साइफर वाला मामला अवाम के सामने रखकर, और उनकी जो जिरा हुई है, उनसे जो काउंटर सवाल हुए हैं, जो सवाल जवाब किए गए हैं, वो सरकारी वकीलों ने किए हैं। और ये वही वकील हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब के वकला ये कहते हैं कि ये दोनों तरफ से एक ही टीम खेल रही है, उन्होंने उनसे जिरा की है। अब 342 का बयान बाकी है। 342 का यानी आखिरी गवाहान के बयान के बाद, सारी प्रोसीडिंग्स के बाद इमरान खान और शामूद कुरैशी से आखिरी एक बयान लिया जाएगा और उसके बाद फैसला सुना दिया जाएगा। अब 342 का बयान आना है, हतमी दलाइल, फैसला 24 से 48 घंटों की दूरी पर है, यानी 24 से 48 घंटों में खान की साइफर वाले मामले में फैसला करना है। कल रैलीज निकली, कल अवाम सड़कों पर आई, कल खान हुआ, कल बलोचिस्तान से लेकर जनाब कराची, खैबर पख्तूनख्वा, पूरा पाकिस्तान उठा और आज ये फैसला हो गया कि नहीं, इस बंदे को फारिग करो, इसका फैसला करो। लतीफ शाह साहब लिखते हैं, इमरान खान जज को अंग्रेजी का मतलब समझाते रहे। जज अबू अल असनाद ने कहा कि एक्सपीडिशियस का मतलब डिक्शनरी में देख लें। सलमान सफदर ने कहा कि शाह महमूद ही बता सकते हैं कि एक्सपीडिशियस का मतलब क्या है। इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं बताता हूं, एक्सपीडिशियस का मतलब होता है किसी काम को जल्दी और सही करना। जज ने कहा, खान साहब जिंदाबाद, और कमरा अदालत में कह के लग गए। कमरा अदालत में कह के लगे। ये खान ने जज साहब को बताया कि एक्सपीडिशियस का असल में मतलब क्या होता है। उसके बाद जो अब अहम तरीन पोर्शन शुरू हो रहा है, जहां पर शाह महमूद कुरैशी और खान कुछ बातें कर रहे हैं, ये बड़ी अहम तरीन बातें हैं। शाह महमूद कुरैशी की कमरा अदालत में साफियों से खैर रस्मी गुफ्तगू। ये आदिल सईद अब्बासी साहब है, कोर्ट रिपोर्टर हैं, इन्होंने रिपोर्ट किया है और ये कंटिन्यूसली रिपोर्ट कर रहे हैं। तारिक मतीन साहब ने भी इसके ऊपर व्लॉग किया है और मुख्तलिफ लोग इन खबरों को इस डिस्कस कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की कमरा अदालत में साफियों से खैर रस्मी गुफ्तगू। पीटीआई के टिकट पर जो जीत कर हॉर्स ट्रेडिंग करेगा, खान को छोड़कर दूसरी तरफ जाएगा, वो खुदकुशी करेगा। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे लिए काबिल एहतराम है। इजराइल को अमरीकी यहूदी की सपोर्ट हासिल है। साइफर का मामला उठने से कबल जनरल बाजवा से मुलाकात हुई थी। अब ये अहम तरीन मामला है कि वो कह रहे हैं कि साइफर का मामला उठने से पहले जनरल बाजवा साहब से मुलाकात हुई थी। अब ये उस वक्त का फॉरेन मिनिस्टर ये बात कर रहा है कि जनरल बाजवा से मुलाकात हुई थी। अब जनरल बाजवा की और शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात की क्या बता रहे, वो कह रहे हैं कि परवेज खटक और असद उमर के जाने के बाद मुझे आर्मी चीफ ने रोक लिया था। मुझे आर्मी चीफ ने कहा कि आप अपना किबला और समत दुरुस्त करो, वरना साइफर से 12 साल सजा होगी, यानी कैपिटल पनिशमेंट। जो रिजवान अब्बासी बातचीत कर रहे हैं, जो स्टेट प्रोसिक्यूटर बात कर रहे हैं कि कैपिटल पनिशमेंट दें, बिल्कुल टांग दे, 12 सालों के लिए उम्र कैद की सजा दें। शाह महमूद कुरैशी ये कह रहे हैं कि मुझे उस वक्त बाजवा साहब ने कहा था कि अपना किबला दुरुस्त करो, अपनी समत दुरुस्त करो, अपना मुंह ठीक तरफ रखो, नहीं तो 12 साल की सजा होगी। 22 अगस्त को आर्मी चीफ से इमरान खान की मुलाकात, यानी 22 अगस्त को खान फिर दोबारा से बाजवा साहब से मिला। ये वही खुफिया मुलाकातें जिनकी मुख्तलिफ खबरें आती रही। आर्मी चीफ ने इमरान खान को कहा कि इंसान बन जाओ वरना सजा हो जाएगी, यानी खान को उस वक्त आर्मी चीफ ने यह कहा कि इंसान बनो नहीं तो तुम्हें सख्त सजा होगी। बाजवा को अदालत बुलाई, मैं कुरान पाक पर हल्फ उठाने को तैयार हूं। ये जनरल बाजवा ने ये दोनों बातें की हैं। शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं मैं कुरान पर हाथ रखकर ये कह सकता हूं कि बाजवा साहब ने मुझे कहा कि सम दुरुस्त करो, किबला दुरुस्त करो, और खान को कहा इंसान बन जाओ, तो इंसान नहीं बन रहा हूं तो इंसान बन। अब आदिल सईद अब्बासी बाकी क्या लिखते हैं, इमरान खान की कमरा अदालत में साफियों से खैर रस्मी गुफ्तगू। केसेस बहुत तेजी से चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैच फिक्स है। डोनाल्ड लू को बचाने की कोशिश जारी है, लेकिन वो बचेगा नहीं। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन को डिसक्रेडिट कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हों, हम तो बात करने को तैयार हैं। नवाज शरीफ वीगो डाला, वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, हमारे ऊपर रेड लाइन डाल दी गई है। अब ये मेरी समझ से बाहर है कि इमरान खान साहब क्यों ये बार बार करेंगे वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार है। यानी एक तरफ अवामी सपोर्ट भी इनके साथ मौजूद है, लेकिन फिर ये कह रहे हैं कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने, और जब ये निकलते हैं फिर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। ये अब समझ से बाहर है कि वंस फॉर ऑल डिसाइड करें कि या तो इन्होंने इनकलाबी होना है
یا پھر ادھر ہی جا کر بیٹھنا ہے, چونکہ پاکستان کے اندر اس وقت جو دوڑ لگی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ کون اسٹیبلشمنٹ کا منظور نظر ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر جب یہ اترتے ہیں حکومت سے تو یہ اصولی موقف نہیں لیتے, اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی, ہمیں اس نے نکالا, ہمیں فلانا نکال گیا, ہمیں فلانے نہیں نکالا. انہیں اندازہ لگا, ایک طرف نواز شریف صاحب انقلابی باتیں کرتے رہے, دوسری طرف زبیر صاحب کو ادھر بھیجتے رہے, محمد زبیر کو پیغامات دے کر کے جناب میرے ساتھ کوئی صلح کر لیں, اور ابھی خان صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہوں, ہم تیار ہیں بات کرنے کے لیے, لیکن وہی آگے سے بات چیت نہیں کر رہے. نواز شریف ویگو ڈالا وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں, ہمارے اوپر ریڈ لائن ڈال دی گئی ہے. عمران خان نے کہا کہ ریڈ لائن کا حق صرف عوام کا ہے. نواز شریف اب بھی منتیں کر رہا ہے. نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے بلایا اور اس کی بایو میٹرک ایئرپورٹ پر ہوئی ہے. مجھے باندھے ہوئے ہاتھوں سے صرف ایک جلسہ کرنے دیں, ملک کی تاریخ کا بڑا جلسہ. تو خان کہہ رہے کہ ایک طرف وہ کہہ رہے کہ میں بات چیت کرنے کو تیار, دوسری طرف وہ کہہ رہے کہ مجھے جلسہ کرنے دیں. یعنی یہ ایسا اسٹرینتھ ہے عمران خان کی. عمران خان کے پیچھے پاکستان کے لوگ کھڑے, لوگوں نے مار کھائی ہے, پٹکار کھائے, لوگوں کے بچے جیلوں کے اندر موجود ہیں, اور خان صاحب نے اگر پھر بھی ان چیزوں پر آئی ڈونٹ نو, لیکن ایک بات درست بھی ہے کہ جب تک آپ پاکستان کی ایک اہم ترین اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے پولیٹکس کے اندر, آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہی سے ڈیل یا بات چیت کرنی پڑے گی. اور اس کے بارے میں مشاہد حسین سید صاحب یہ کہتے ہیں کہ مدر آف آل ڈیلز ہوگی, یعنی سب سے بڑی ڈیل ہوگی کہ جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک بیل آؤٹ چاہیے, خان کو بھی ایک بیل آؤٹ چاہیے, نظام کو بھی ایک بیل آؤٹ چاہیے, اور یہاں سے ایک صحیح سمت نکلے, ایک صحیح راستہ نکلے جس پر سارے چل سکیں. تو خان یہ کہہ رہے کہ مجھے جلسہ کرنے دیں, اور ملک کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا, مجھے صرف ایک جلسہ کرنے کی مہلت دی جائے. عمران خان نے کہا کہ مجھے الیکشن سے پہلے صرف پریڈ گراؤنڈ میں ایک جلسہ کرنے دیں, ان کو سمجھ آ جائے گا. باجوہ میرے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ اس سب کو این آر او دیں. صاف شفاف الیکشن نہ ہوئے تو پاکستان میں معیشت ڈوب جائے گی. کل جو ہمارے کارکن کو گرفتار کیا گیا اس کی ذمہ دار چیف جسٹس پر عائد ہوتی ہے. اب یہ ہم ترین باتیں خان یہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ میرے پیچھے پڑا ہوا تھا, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب مجھے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ان سب کو این آر او دو, میاں صاحب کو واپس آنے دو, اور ان کے اوپر کیسز نہیں چلیں گے, انہیں اپنے ریلیونٹ رکھنا ہے نظام کے اندر. پھر وہ کہتے ہیں کہ کل جو ہمارے کارکن گرفتار ہوئے ریلیز کے دوران اس کی ذمہ داری صرف اور صرف چیف جسٹس کے اوپر عائد ہوتی ہے. اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ کا سپریم ٹیسٹ ہے, فنڈامنٹل رائٹس کا تحفظ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے. سپریم کورٹ کو ہمارے حقوق کا تحفظ کرنا پڑے گا. آئین کے آرٹیکل 15, 16 اور 17 کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. نواز شریف کو ویگو ڈالا بھی نہیں جتوا سکتا, ویگو ڈالے کا انتظار کیا جا رہا ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہمارے کارکن نکلے ہیں, اس پر مبارکباد دیتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں, لیکن وہ تیار نہیں ہے. سائفر کیس کی قسمت اڈیالہ جیل میں جاری ہے. اسٹیٹ ڈیفنس کاؤنسل یعنی سارے معاملات چل رہے ہیں. اور پھر عادل سعید عباسی یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے اپنے وکلا اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا ٹاکس کر رہے ہیں, اور جیل کے اندر گواہان کی جرا ہو رہی ہے. یہ بھی سمجھ سے باہر ہے. ایک تو عمران خان نے سب سے بڑی معاملہ پتہ نہیں کس طرف لے کر گئے کہ عمران خان صاحب کے وکلا کو ان کو ٹکٹ دے دیا. اب وہ سارے کوئی اپنے حلقے میں جا رہا ہے, کوئی بڑا خوش ہو رہا ہے کہ پبلک اس کے پیچھے آ رہی ہے, کوئی سارا ووٹ خان کا ہے, خان کے لیے لوگ ان کے ساتھ نکلتے ہیں. لیکن کالا کوٹ پہن کر اب انہیں ششکے چڑھے ہوئے عوام میں جانے میں, ششکے چڑھے ہوئے عوام سے نعرے لگوانے میں, ششکے چڑھے ہوئے کہ عوام انہیں گلے لگا رہی ہے, روٹیاں ان کے لیے کھولی ہوئی ہیں. جدھر جاتے ہیں ظاہر ہے پاکستانی عوام انہیں جانتی ہے, پہچانتی ہے. میڈیکل سٹور پر جاتے ہیں تو لوگ انہیں سلوٹ مارتے ہیں. اور یہ عادل سعید عباسی صاحب یہ لکھتے ہیں یہ باہر میڈیا سے یوٹیوبر سے بات چیت کر رہے ہیں, اور اندر خان کے وکلا کی جرا ہو رہی ہے, خان کے خلاف جو گواہان ہیں ان کی جرا ہو رہی ہے. اب یہ معاملہ ہم نے سپریم کورٹ میں بھی دیکھا کہ وکلا تیاری کر کے نہیں جاتے تھے. ظاہر قاضی فائز صاحب نہیں بولنے دیتے تھے, لیکن وکلا بھی تیاری نہیں کرتے تھے, منڈ کے رکھے. ظاہر ہے سب کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت وہ کر سکتا ہے جو کچھ کرے. اور یہ سارے معاملات ہیں جو اس وقت جاری ہیں. اور عمران خان صاحب کے خلاف جو بھی گواہان تھے ان سب کے جو ان پر جرا مکمل ہو گئی ہے. اور جرا مکمل ہونے کے بعد بڑی کلیئر بات یہ ہے کہ اب 342 کا ایک بیان ہونا ہے, اور اس کے بعد حتمی دلائل اینڈ دین کنکلوڈڈ, اور اس کے بعد 24 سے 48 گھنٹوں میں فیصلہ. یعنی کہ معاملات بہت اہم ترین ہو گئے. لیٹس سی کس طرف جاتے ہیں.